Oh, well, we're extremely happy to have you here with us again after 2009, and of course this is the third time. I think this year is proof, of course, and also that all the cinemas are packed, that people rediscover your older work, and it speaks to us so contemporarily. Let's tell the people that we are on air. We say hello to the community. We are live on Facebook now, and we record this. And hello. Wow, this goes well. The first question. We decided because there is so much fan power, I guess, here, that we usually open a little bit later. We will today open the discussion with you earlier. So Christoph and me, we will try to find something, some key points in the work of Mr. Bong Joon-ho together, and then we open up to you. So maybe the first topic, which is concerning myself during rewatching all these films, film by film, from Barking Dogs Never Bite till Parasite before the festival, is your way of storytelling. It's always, it's not new. Everybody has the same feeling, I guess, in the audience worldwide. Every minute, something can happen which you never would think can happen. So is this a sort of method you use, or is it just coming out from your writing, from your feeling, from your emotion? Actually, I don't know exactly what happened during my screenwriting, but it just happened, and I never intended, oh, I have to make audience surprise in this point. I never have those kind of intentions, but I don't know why. 그러니까 저로서는 자연스럽게 그냥 펼쳐 나가는데 하다 보면 그렇게 되는 것으로 봐서는 제가 좀 사람 자체가 이상하지 않나, 성격에 문제가 있지 않나 이런 생각을 해보죠. Es läuft einfach wirklich es ist einfach wie Wasser fließt, und ich kann das einfach nicht so wirklich so steuern, also wie ich will. Ich glaube, warum es aber die Geschichte aber trotzdem so weitergeht, aber es ist sehr seltsam und komisch, also das nennt man einfach beim Fremden, weil ich selbst einfach so ein komischer und verrückter Typ bin. The films, if you look at your last films, specifically Okja and Parasite, but it's a recurrent theme through all your body of work. There's a lot of social critique, of course, inside there. When you look at Okja, you have this mass slaughter of animals that you portray so graphically, and in Parasite, of course, the differences between the rich and the poor are put into incredible images. So I wanted to ask you, throughout your career, has this feeling, this need for social critique grown, or maybe even has your lookout on the world changed? Do you get more angry as a filmmaker, would you say, throughout the times up to 2019? 패러사이트가 기생충에만 국한시켜서 보자면은 분노보다는 저는 슬픔이 더 주된 감정이었고요. Also wenn ich dann überhaupt auf den Titel ist Parasit konzentriere, das ist eigentlich, geht es dabei nicht um es ist nicht Wüten oder nicht irgendwie so eine Aufregung, sondern geht es eher um die Trauer. 빈부격차가 점점 흔히 양극화라고 하는데 그게 지금 되게 심하다는 건 우리 이미 누구나 다 알고 있는 거고 전 세계가 다 똑같은 상황인데, 진짜 슬픈 거는 이게 왠지 좋아질 것 같지 않다라는 거, 더 심해질 것 같다는 두려움과 슬픔, 그거를 좀 패러사이트 이제 마지막 부분에서는 좀 표현해보고 싶었던 것 같아요, 솔직하게. Klar, bei meinem Film sieht man, dass es wirklich sehr traurig ist, dass die Polarisierung und dieser Club dazwischen Arm und Reich ist, wirklich sehr groß und sehr breit ist. Aber was eigentlich da uns noch trauriger macht, ist es ja, dass dieser Club und dieser Unterschied noch größer wird und dann nie beendet. Und das sieht man auch am Ende des Films. Of course, as you said, there is also very strong anger in the movie. For example, in the climatic sequence of Parasite, maybe everybody already watched the movie, so yeah, it's not spoiling. So not everybody online joining us. Maybe there's some, but it's very intense. Yeah, the ending of so it.
for the next audience, I cannot spoil myself. I just from ruined film, the but answer. Anyway, Yeah. there is some very strong the moment of explosion of anger, but actually the guy, the main actor, he actually 그 후회하잖아. 나중에 가면 후회하고, 그러니까 순간적인 돌발적인 어떤 폭발이 있는 건데, 그것이 돌발적이고 우발적이지만 또 그럴 수밖에 없었던 어떤 배경이 있단 말이죠. 그래서 그 복합적인 느낌을 좀 살려보고 싶었던 거죠. Er explodiert ist nicht aus einem einfachen Grund, sondern einfach wirklich aus den verschiedenen komplizierten, angestapelten Gefühle. Und das wollte ich eben irgendwie mal rauskriegen. Ich wollte einfach mal darstellen. Und der ganze Prozess ist, wie er überhaupt zustande gekommen ist, wie er dann überhaupt dann einfach wirklich explodiert halt. Funny thing is in the movie, the son, the young guy, the young boy, he never get angry. So he's a young generation, but yeah, he's not angry young man. So 근데 그게 요즘에 모르겠어요. 뭐 전 세계가 다 그런지 한국 그런지 모르겠지만 어떤 요즘 젊은 세대 오히려 모습같이 전 느껴졌어요. 화를 낼 만도 한데 왠지 내지 못하고 참고 있거나 또는 화를 내는 것 자체를 잊고 sanen 듯한 느낌. Also wenn ich die jüngere Generation in Korea beobachte, ist es so, sie werden nicht wirklich so einfach wütend. Also sie regen sich nicht wirklich so sehr auf, wie eine frühere Generation. Oder sogar habe ich manchmal das Gefühl, die jüngere Generation haben sogar vergessen, einfach wütend zu werden. But that's interesting, if I can follow up, because within the European context, it seems that the younger generation gets angry very much right now. So there might be a shift, because 2 years ago I would have said the same. Now with Fridays for Future, it seems within the many countries this seems to change. So something like this anger comes more to the outside. So even here in Germany, something happened like a yellow jacket in the. Not like Paris, Yellow Jacket, but demonstrations on the street every Friday. Yeah. Yeah, and rage Would every time. If you go through the streets and you hear people shouting against you, if you make one thought during the traffic, is it it's Friday really today? the aggression level. The aggression level. Bernhard is slightly exaggerating. We have a beautiful audience. And I would like to invite this beautiful audience, if you have questions, stand up now, stand at the microphone, make a queue, because this is for you. I mean, you have seen the films. We are excited, but this is your time. Yes, go. Yep. Yes, this is for you. Thank you very much. I'm actually studying screenwriting, and yesterday I've. No problem. I thought you were the star. No. Yesterday I've seen Memories of Murder, and I realized that quite often your movies start like a really funny comedy, and in the end they are an incredibly sad tragedy, and the tone somehow shifted, and you never realize where's the point where it shifted. It goes so slowly and so smooth. And I was wondering, how do you create that kind of character for a movie you can laugh about and you can cry with at the same time? It's exactly the same I wanted to ask you now. Yeah. Actually, I never intended it. But maybe that's my basic approach to all the human being or the characters in the movie. Maybe, for example, 우리가 예를 들어 뭐 장례식장에 갔을 때도 되게 슬픈 장례식에 가도 왠지 뭔가 뭐 이상한 디테일 때문에 우리가 막 웃게 될 수가 있잖아요. Es gibt immer viele solche Momente auch in unserem Leben. Also wenn wir zum Beispiel in solche Situationen sind, wie bei der Beerdigung. Aber da ist es zum Beispiel, da erwischt man irgendeinen Moment, wo man eigentlich mal ein bisschen kichern kann. 아주 즐거운 또 결혼식장에 가서 혼자만 기분이 나쁘거나 슬플 수도 있잖아요. Es kann auch mal sein, zum Beispiel, dass man also bei der fröhlichen Hochzeit alleine irgendwie depressiv bleibt und in der Ecke sitzt. 그러니까 실제 생활에서 우리가 돌이켜 보면은 10초 단위로 많은 감정들이 사실은 뒤엉키고 있거든요. Dann ist es doch wahr, dass dann sehr verschiedene Emotionen wirklich innerhalb von 10 Sekunden, wirklich alle 10 Sekunden immer wirklich wie geflochten einfach nacheinander vorkommen. 그래서 저는 오히려 한 가지 감정을 유지하는 게 저한테는 더 힘들 것 같아요. 그렇게 찍는 게. Also mir fällt es unheimlich schwer, dass ich einfach wirklich nur nach einer Emotion immer weitergehe, also nur diese das ein Gefühl irgendwie, sondern nur dann wirklich behalte.
그래서 저는 그것이 어떤 사건이나 캐릭터에 대한 저 자신의 그냥 자연스러운 접근인데 이제 그거를 보는 분들이나 이제 비평하시는 분들께서는 이게 막 좀 거창하게 얘기하면 장르를 뒤섞고 있다, 라고까지 표현 그렇게 되게 되는 것 같아요. 예. Insofern ist es für mich wirklich sehr natürlich, dass ich eben zu meinem Leben oder zu den Leuten wirklich so herangehe, dass wie das eigentlich ist. Aber wenn man so von außen mich betrachtet unter meinen Filmen, zum Beispiel als Kritiker oder so, sie nennen einfach meinen Film ist einen Genrefilm oder ich mische einfach wirklich verschiedene Genres einfach zusammen aber so ist es eigentlich nicht. Also ich mache das nicht bewusst. 저로서는 그냥 저 자신의 감정에 충실한 결과예요. 예. Das ist nur das Ergebnis einfach, weil ich ja einfach mal für mich selbst treu bleibe. Thank you very much. Next. Thank you. Please cue at the microphone. That's the simplest thing how we can do it. Thank you. Please stand up. First of all, thank you for being here. I got a question regarding your latest film, Parasite. I read when you came back from Cannes after winning the Palme d'Or, came back to Korea, you were treated almost like a folk hero at the airport. And I also read, it was a huge success at the Korean box office and in France as well. So were you surprised by all of this? And what does this kind of recognition mean to you? Actually, I never expected, so quite surprising, and also very strange. When I arrived at the airport, almost more than 100 of Korean journalists were waiting for me and actor Song Kang-ho. So we are very confused, and maybe is there any Olympic game player in the airport, or Son Heung-min from the Premier League? So he came back, or kind of feeling, but it's quite strange. But 2 days ago, I was in the Q&A of Barking Dogs Never Bite. The production was 1999, 20 years ago. During 20 years, 그러니까 지난 20년간 제 생활은 항상 비슷했어요. 시나리오 쓰고 영화 찍고 편집하고 개봉하고 그걸 20년간 계속 반복해 왔어요, 그냥. Also die letzten 20 Jahre, dann habe ich eigentlich nicht anders gelebt. Einfach eine Szene, so ein Drehbuch schreiben und auch wieder den Film drehen und dann mein Leben leben und Drehbuch schreiben und Film drehen. Das war's eigentlich. 그 흐름이 있기 때문에 빠무도르를 황금종려상을 받았다는 것으로 해서 그 흐름이 깨지지 않아요. 그러니까 해오던 습관이 있어서 그래서. Es ist so ist mein Alltag eben mit meiner Arbeit ist einfach wirklich mir so eingefleischt. Es heißt, ist es nicht, dass mein Alltag plötzlich anders wird, weil ich nur einfach eine goldene Palme erwischt habe. 물론 상을 받은 날, 그날 당일은 광란의 파티가 있었던 거는 부인하지는 않겠어요. Ich sage nicht nein, dass ich dann an diesem Abend, also wo ich eben die Palme erwischt habe, dass ich einfach richtig eine crazy Abend, also crazy Nacht, also wirklich, ich habe tatsächlich tief ins Glas geguckt. 그러나 다음 날 아침에 일어났더니 똑같더라고요. 그래서 한국 오는 비행기에서도 저는 시나리오 썼어요. Aber dann am nächsten Tag, als ich wieder wach geworden bin, da habe ich mal gedacht, das ist eigentlich gar nicht anders. Der Tag läuft dann ganz normal. Deswegen habe ich auch sogar im Flugzeug dann so angefangen, Drehbuch zu schreiben. 지금 여기서 여러분들과 하고 있는 이 대화라든가 이 모든 리트로스펙티브 제 7편 영화를 다 하는 거는 칸느 영화제 전에 이미 다 계획을 하셨던 거잖아요. 그래서 이거는 지금 이 이벤트도 사실 그냥 지속적인 일상적인 어떤 행위인 거죠, 저한테. Also zum Beispiel diese Veranstaltung vom Filmfest, also mit meiner Retrospektive und dass Sie eben zum Beispiel durch Retrospektive auch so 7 Filme von mir alles geguckt haben, das war eben schon eingeplant von Cannes. So läuft einfach mein Leben immer weiter. Also das beeinflusst eigentlich, es ist nicht von Cannes beeinflusst. Thanks. May I just jump in just for a second? The everyday life you mentioned. Do you need anything special? Because everybody's fascinated, obviously, by your storytelling and the way you write. And then you say, I just start writing. But does it need something special? You wrote on the plane, you just said. So it doesn't even need a special environment for you to get inspired. You have inspiration constantly flowing. Does it mean that? 야,
when I was writing, I always write a script in the cafeteria or coffee shop. I cannot write in home or some isolated place because 그러니까 무슨 방을 잡아서 어디서 시나리오 쓰고 들어가는 거면 꼭 이제 자게 되더라고요. 누워가지고 그래가지고. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie ins Hotel gehe, also weil ich immer einen isolierten Raum brauche, also einen isolierten Raum brauche, ein Zimmer oder so für mich alleine, da schlafe ich irgendwie ein, dann liege einfach nur auf dem Boden. But I cannot sleep in the middle of cafeteria. So 그래서 보통 카페를 한 3군데 정도 옮겨 다니면서 써요. 2시간씩 이제 2시간 쓰고 그 다음 카페로 가고 그 다음 그 도는 뭐 이렇게 카페들이 있어요. Es ist so, dass ich zum Beispiel immer so eine 3 Cafés, also so am Tag quasi erwische, also um Drehbuch zu schreiben. Also von Café zu Café und in einem Café verbringe ich ungefähr so 2 Stunden. So in the cafeteria and on the street, maybe I can see something. I can discover some strange the nuance of people, or 또 뭐 카페에서 어떤 뭐 뒷자리에서 어떤 사람들이 막 떠드는 거를 뭐 엿듣는 건 아니지만 어쨌든 듣게 되니까 뭐 그런 것도 있고 뭐 그런 게 자극이 되죠. Also zum Beispiel, was mich eigentlich anreizt, ist es so, dass wenn ich eben in Cafés das Drehbuch schreibe und dann höre ich eben, ist nicht irgendwie mit Absicht, aber ich höre irgendwie mit, also was die Leute zum Beispiel quatschen und so. Und das reizt mich auch an. For example, in the case of Parasite screenwriting, I cannot forget the day. There is one very crucial day. It was 2017 August 4 or 5, 그러니까 8월 4일인 거 되게 중요한 날이 있었는데 Das war ein wichtiger Tag, das war der 4. August. 그날 차를 타고 가다가 그 패러사이트 영화의 후반 모든 거 있잖아요. 그러니까 이게 안 보신 분이 계셔서 좀 자세하게 얘기 못 하겠는데 그 벨이 울리잖아요. 띵동 하고 이제 그 후반 전체 스트럭처가 그때 한꺼번에 다 왔어요. 그러니까 이게 올 때가 있어요. 그래서 그 모멘트가 그때 지금 그 영화의 전체 그 내러티브 스트럭처를 다 이제 발견하고 되게 기뻐서 그 이제 일기는 아니지만 이렇게 메모를 해놨었는데 그게 8월 며칠 어느 날이 있었어요. Das war an dem Tag, ist es so, dass ich im Auto, also plötzlich so von den Gedanken einfach wirklich so richtig besessen wurde. Also da plötzlich kommt die Idee, also für die zweite Hälfte von dem ganzen Film. Es gibt immer solche Momente, die wirklich mich richtig, also wirklich erwischen. Also deswegen, es war wirklich ein besonderer Tag und deswegen da habe ich gleich einfach Notizen gemacht. 여기 이미 뭐 그 스크립트를 그러니까 시나리오 쓰시는 분들이 많이 있어서 아마 제가 뭐 자세히 얘기 안 해도 이미 다 아실 것 같아요. 그런 것들. 그래서 어떤 그런 순간이 있거든요. 갑자기 결정적인 뭔가가 찾아오는 순간이 있는데 그 순간을 맞이할 수 있는 어떤 준비가 또 돼 있어야 되는 것 같긴 해요. Hier sitzen bestimmt ein paar Leute, die eben das Drehbuch schreiben und sie wissen das, sie können schon nachvollziehen, wie das eigentlich meine. Es gibt eben, wie gesagt, es kommen immer solche Momente unerwartet zu und dafür muss man eigentlich dafür bereit sein, das aufzunehmen. I discovered your work by accident watching your film Mother. So I ignore most of your other work. So I would like to know, because for me it was a very special experience, what place Mother has, what role or function or place Mother, your film Mother, has in your whole work. 내가 물어보고 싶은데 뭐가 가장 스페셜했었어요? 영화에서? Ich möchte selbst Sie fragen, was war eigentlich so speziell anders von meinem Film? Mother에서. Ja, von Mother. I think the turning points, I would say, and some unexpectedness, which was above cliche. So. 뭐 마더란 작품은 제가 아직 뭐 7편밖에 영화를 못 찍었지만 그 중에서도 가장 어둡고 어떤 인간 마음의 가장 깊은 어두움 그 밑바닥까지 한번 가본 느낌이 저로서는 중요했었는데.
Es ist so, ich habe bis jetzt nur 7 Filme gedreht, aber innerhalb von 7 Filmen ist es, Mada, also für mich ist es so, dass es wirklich der dunkelste Seite ist irgendwie so behandelt, also durch den Mada, also aufgegriffen. Also es ist die dunkelste Seite der Menschen. 그 어두운 곳으로 우리를 끌고 가는 존재가 이제 엄마라는 게 그게 더 참 어떻게 보면 극적인 것 같아요. 엄마라고 했을 때 우리 보통 가장 따뜻하고 포근하고 밝고 우리가 이제 기대고 싶은 그런 존재인데 그런 존재에 의해서 오히려 가장 어두운 그 심연 어비스까지 가게 된다는 데서 저는 어떤 거기서 영화적인 흥분 내지 의미를 찾았거든요. Also was ich eigentlich in der Bedeutung von meinem Film irgendwie sehe, ist es so, dass man fühlt sich eigentlich bei eigener Mutter immer so gemütlich, man irgendwie so man Wärme oder irgendwas wirklich, man träumerisch und irgendwas Positives. Aber in meinem Film ist es so, dass die Mutter eben quasi die Leute oder den Sohn einfach richtig in den also Abgrund führt. Und das ist gerade für mich wirklich sehr wichtig, was mich wirklich so angereizt hat. 그래서 일반적인 무슨 헐리우드 스릴러 영화식의 어떤 반전이라든가 뭐 관객을 깜짝 놀라게 하려고 한 그런 의도라기보다는 Ich habe das nicht beabsichtigt überhaupt, dass in meinem Film wie eine Hollywood-Film, also wirklich irgendwie so eine Wendung irgendwie schaffen musste. Ich habe das nicht wirklich eine Absicht gehabt dafür. 그런 반전을 먹고 위한 반전이 아니라 그러니까 엄마라는 존재가 가장 자기가 받아들이기 힘든 진실에 맞닥뜨렸을 때 그때 이제 이 엄마가 어떻게 되는가를 어떻게 파열되는지를 보고 싶었던 그런. Also ich wollte das wirklich mal beobachten, also wenn die Mutter, also die überhaupt ist die Selbstbezugsperson, also die ganz nah steht, aber wenn die Mutter quasi die Wahrheit noch irgendwie betrachtet oder irgendwie so erfahren muss, was selbst sie eigentlich eigentlich noch so einfach so ein Versteck bleiben lassen wollte, aber dann wie die Mutter sich ändert, das wollte ich wissen. 좀 잔인한 영화죠. Ist schon ein grausamer Film. 저희 어머니도 그 영화를 이제 저희 어머니 그 영화 보고 개봉할 때 그 후로 10년간 그 영화에 대해서 얘기를 안 하시더라고요. Selbst eine Premiere in Korea, das mit Mada, also meine Mutter hat sich auch noch angeguckt, aber er wollte mich nicht ansprechen. Also wirklich, das war wirklich so, dass 10 Jahre lang, das hat meine Mutter, wollte nicht mit mir über Mada sprechen. For me also it was a strange start because this was my first film by you and my mother had died 1 year before or some months before, so it was a very special situation. Thank you. Yeah. Next question, please. Hello. I thought it was very funny when you say you have your best ideas in a coffee shop in Seoul or in Korea, because when I was last year in Seoul, I felt every second shop is a coffee shop or a skincare shop, to be honest. But you know, I'm sure you not remember, but I was last year in Seoul with you, and I have this nice image from you and me here, and yeah, we met. Question, please. Okay, the first thing, I was with our cameras there, and I was with Dexter Studios there. It's a more technical mixture of question between technical and art thing, and you shoot with our 65 cameras, maybe you remember. And my question is, how for you was the difference to shooting with this kind of cameras to shooting with other cameras before? You mean the Parasite? Yeah, Parasite. Yeah. I prepped your cameras together with Dexter Studios. Yeah, thank you. And maybe my last movie with 35mm film was Snowpiercer. Yeah, in Prague. Yeah, at that time in Korea, the 35mm film almost extinct. It's gone. So 현상소, 랩도 다 문을 닫았고요. Das war wirklich so, dass selbst in der Labor alles zugemacht hat. Yeah, and when I was making Okja with Netflix, I wanted to shoot the movie with 35, but their discipline, Netflix discipline, was always the 4K digital. So it was 그런 타협 negotiation이 안 되는 원칙이었어요. Das war wirklich so, dass ich einfach nicht das behandeln, also nicht irgendwie so behandelt. Das war nicht abhandelbar. In that situation, me and the DP Darius Conj, we agreed to use the Alexa 65
from Ariflex. Maybe the company is in this town. I heard. Yeah, You. it's me. So it's a But 옥자 때 그래서 그 알렉사 65 그 이제 저는 처음 해보는 디지털 작업이었는데 생각보다 그 느낌이 되게 좋았었어요. 이게 또 나름의 어떤 미학을 시네마다운 미학을 찾을 수 있구나 디지털에서 그런 안도감을 얻었고. Also bei Alexa 6, also Alexa 6.5, da habe ich mir das Gefühl gehabt, dass eben diese Kamera aber das Gefühl oder die ganze Stimmung von den Cinema irgendwie doch ganz gut aufhebt. Und dabei habe ich mich eigentlich ziemlich sicher gefühlt. In case of Parasite, is another cinematographer. His name is Hong Kyung-pyo, and worked with the Mother and Snowpiercer and Parasite. And 여기서도 이제 알렉사 65로 또 이제 그 새로운 렌즈를 결합시켜서 나름의 어떤 또 미학을 찾아보려고 했었죠. Und so da zum Beispiel habe ich versucht, bei Hong Kyung-pyo, also mit Hong Kyung-pyo zusammen, also wir haben nochmal diese Alexa 6.5 genommen, aber dann noch dazu ein anderes Objekt noch dran montiert und da haben wir einfach noch ein bisschen noch andere Gefühle, andere Stimmung herzustellen. Genau, nicht Objekt, sondern Objektiv, Entschuldigung. 근데 가끔은 내 필름에 대한 35mm 필름에 대한 어떤 추억에 이렇게 노스탈직하게 젖을 때도 있긴 있는데요. Ja klar, ich habe eine gewisse Nostalgie überhaupt gegenüber so einem 35 mm. 그렇지만 이제 디지털의 이제 그 여러 장비나 카메라나 렌즈들도 끊임없이 계속 업그레이드되고 있기 때문에 충분히 우리가 어떤 영화적인 아름다움이나 미학을 찾을 수 있다는 생각이 들더라고요. Ja, aber diese Technik überhaupt mit Digitalkameras entwickelt sich ja weiter. Deswegen da kann man durchaus gut in der Ästhetik von den Filmen, da kann man gut einfach da aufheben, bin ich der Meinung. Yeah, thank you for this. So it was the first production who used this camera in Korea. So it was a premiere also besides this. So it was really interesting. So thank you. Sir, next, please. I would like you to reflect on why and how your films have had such mainstream success, because your films have some of the aspects that I like in film in general, but they usually only reach a cineast audience, like they're artistic, visually experimental, they feel kind of subversive in that they're emotionally complex, and as an audience, I feel criticized even after watching them. So I wonder how someone could go about making art that reaches such a big audience. Yeah, it's really strange. I'm serious. It's still very hard to understand the situation, especially the Korean box office situation. So actually, maybe I was very lucky. So. For example, in case of Memories of Murder, one of investor, financer of the film, they withdraw. 그러니까 완성된 편집본을 보고 나서, 이거 큰일 났다고 하면서 이미 투자했던 돈을 다시 빼갔어요. Das war bei 그런 투자자도 있었어요. Das war bei Memory of a Murder ist es so, der Film ist schon richtig fertig geschnitten und dann habe ich aber zu dem Investor mal gezeigt, wie das aussieht, aber dann der hat gesagt, das ist eine scheiße Film und der hat einfach sein Geld zurückgenommen. 그래서 우리는 되게 좀 절망적인, 그러니까 되게 좀 이미 개봉하기 전에 기분이 되게 안 좋았어요. 이게 이미 그러니까 뭐 시나리오 단계도 아니고 이미 다 배우들의 연기가 포함돼서 다 찍은 영화인데 그걸 보고 이렇게 다시 뭐 이렇게 그래서 막 그 회사 이름 막 지우고 막 이랬는데 크레딧에서 그래서 되게 암울한 상태였는데 막상 개봉했을 때 영화가 되게 박스오피스 이제 1등을 했거든요. 그래서 되게 다행스럽지만 또 신기하기도 했었고요. Das war wirklich sehr merkwürdig und das ist wirklich für mich ein seltsames Erlebnis. Ist ja klar, dass eben der Investor sein Geld zurückgenommen hat. Das war eben nicht am Anfang der Dreharbeit, sondern überhaupt nachdem überhaupt der Film fertig geschnitten ist, also das schon Schauspieler und so weiter, das haben schon alle dann mitgemacht. Aber dann ist er, weil eben das Geld zurückgenommen hat, das hat uns natürlich sehr beunruhigt. Und wir haben deswegen von dem Kredit auch seine Firma und seinen Namen alle weggewischt und so weiter. Aber dann, also nach der Premiere haben wir gemerkt, dass der Film richtig erfolgreich ist. Das ist plötzlich so eine Wendung. Das war wirklich sehr interessant zu beobachten. And then next one, the host. We spent very hard time during the
그 파이낸싱 과정에서 되게 어려웠어요. 그 투자를 못 받아가지고요. 살인의 추억이 되게 흥행이 성공했지만 이게 괴물이 몬스터가 나오는 영화라고 하니까 이게 과연 CG나 컴퓨터 그래픽 이게 가능하냐고 하면서 투자사들이 또 다 투자를 안 하려고 했었어요. Also zwar ist es Memory of Murder wirklich sehr erfolgreich war und lukrativ gelaufen ist, aber dann überhaupt der nächste Investoren, also weil sie von mir das gehört haben, in dem Film, also der nächste Film, also der Host, es geht jetzt um den Ungeheuer, der läuft einfach durch die Gegend in Seoul und so, dann sagt er, das ist ein verrückter Film, das investiere ich in keinen Cent. Da haben wir auch wieder Schwierigkeit gehabt. 근데 일본의 어떤 해피넷이라는 회사에서 이제 처음 그 제작비의 절반을 투자하겠다고 해서 그게 이제 그 시큐어가 되고 나서 이제 다른 한국 이제 회사가 또 투자를 해서 이제 간신히 찍게 된 거죠. Und das war auch mal so, da die Investoren, die haben gesagt, wie kann man eigentlich diese ungeheuer Figur, das ist mit CG, also ein Computergrafik, ist eine Schatten, das ist unmöglich. Aber dann ist ein japanischer Investor, dann hat uns einfach ein bisschen zugeschossen und dann deswegen, das hat uns dieser Film möglich gemacht. Und dann kommen dann andere Investoren nacheinander. 그 다음에 이제 괴물이 그랬는데 어쨌든 박스오피스에서 되게 큰 성공을 또 하게 됐어요. 근데 이제 Also dann wieder, nach der Premiere, dann haben wir gemerkt, dass es wieder dann erfolgreich geht. 그래서 마더를 찍을 때는 이제 파이낸싱 과정에서 어려움은 전혀 없었어요. Also 예산도 작은 영화니까. Also dann ist es so, wirklich bei dem Film Der Mörder, also wirklich, da haben wir wirklich endlich keine Schwierigkeit gehabt mit Finanzierung. Aber dann ist es auch außerdem dieses ganze Budget und auch dieser Umfang über die Rahmen war auch viel kleiner dann. 대신 말했다시피 이제 마더 되게 어두운 영화이기 때문에 박스오피스 뭐 1등을 하고 이런 건 아니고 이제 제작비를 회수할 정도는 했어요. 약간의 수익을 내는 정도. Aber weil das ein Thema wirklich sehr schwerwiegend und sehr dunkel ist, dementsprechend da war ja nicht mehr bei Box Office nicht wirklich auf dem ersten Platz. Aber das trotzdem so erfolgreich damit einfach wieder mal zurückgewinnen konnte, was man investiert hat. 그리고 옥자 같은 경우는 또 그 영화에 돼지가 많이 나오기 때문에 그 돼지 관련된 비주얼 이펙트 비용이 엄청 많이 들어가지고 그것도 다 거절당했어요. 스튜디오를 다니면서. 네. Also bei Okja ist es einfach mal so, das ist einfach ein Superschwein. Da müssen wir eigentlich auch mit Computergrafik irgendwie mal herzaubern. Und da konnten wir zum Beispiel auch nicht unbedingt deswegen gleich Investoren oder irgendwie eine Finanzierung finden, weil es eigentlich sehr viel Geld kostet. So actual production budget of Okja was more than 55 million US dollar. It is quite big budget for Asian industry. So I tried to get some money from the American studios, but they all refused to finance because there is a slaughterhouse sequence in the last part of the movie. So they always asked me, "Yeah, Bong, do you really want to shoot the slaughterhouse inside?" Kind of question. But only one exception was Netflix, and they gave me the 100% creative control and director's final cut kind of thing. So anyway, 너무 길게 얘기했는데, 그러니까 박스오피스에서 계속 운 좋게 잘 되긴 했지만 제가 영화를 쉽게 찍은 적은 거의 없어요. 그러니까 늘 여러 가지 어려움들이 있었어요. Also bis jetzt habe ich wirklich ziemlich lange Geschichte irgendwie so erzählt. Also es ist klar, also meine Filme bis jetzt eigentlich, die waren meistens sehr erfolgreich, aber heißt es nicht, dass ich deswegen keine Schwierigkeit bis jetzt gehabt habe. 그 박스오피스에서 왜 잘 될 수 있었는지에 대해서는 솔직히 저도 좀 농담이 아니라 정말 잘 분석을 해보진 못했어요. 이게 저는 항상 되게 두려울 따름이에요. 기생충 때도 마찬가지고. Also warum aber meine Filme immer so im Box Office so meistens erfolgreich sind, das kann ich Ihnen auch nicht wirklich verraten. Ich bin selbst einfach nicht in der Lage, dieses Phänomen zu analysieren. Und deswegen, ich war auch dementsprechend sehr unruhig, ob das ein Parasit ist, auch ein erfolgreicher ist. Ich war auch ziemlich unruhig tatsächlich. Next, sir. Firstly, I would like to thank you for giving us the opportunity to ask questions. And my question is, I have realized in Korean movies in general, not only in your movies, but especially like in Memories of a Murder, The Host, Mother, that police is always depicted as really corrupt or really stupid. And I would like to ask, why is that? Like, I know it's like comedic, and in many countries it's also done like that, but it's especially in Korea or in Korean movies I realized that this police is always stupid or always corrupt.
I love Korean police. I have some friends there also, and but in case of Memories of Murder, it was 1980s under the military dictatorship, so quite different from now. So I agree. The description of the detective and policeman in the movie is that they are very stupid. But 근데 범인을 잡고 싶어하는 그 마음은 되게 진심은 표현이 된다고 보거든요, 영화에서. Aber ich wollte mal zeigen, auch selbst wenn die Polizisten wirklich so ungeschickt und dumm dargestellt werden, aber trotzdem sind sie eigentlich leidenschaftliche Polizisten, halt. Also dass sie immer zum Ziel, immer wirklich fleißig herangehen, das wollte ich eben zeigen. 그리고 그들이 왜 범인을 그러니까 그 시리얼 킬러를 연쇄살인마를 잡는데 왜 실패했을까를 이제 스스로에게 물어봤었는데 이제 그게 Also ich habe mich selbst gefragt, also warum die Polizisten, dass er einfach nicht, also diese Kettenmörder nicht wirklich festnehmen konnte. 그건 뭐 꼭 그들이 바보여서가 아니라 그 시대 자체의 어두움 때문이었다. 살인 사건만큼이나 어두웠던 시대였고 군사 정권 아래서 그런 시대의 어둠 속에서 벌어진 사건 자체를 감당하지 못했던 것으로 결론을 냈기 때문에요. Nicht nur weil eben die Polizisten, dass er ungeschickt und dumm sind, sondern einfach diese Zeit überhaupt, die Umgebung in Korea, weil es eine ziemlich düstere Zeit eben, das unter Militärdiktatur und so weiter. Eben, sie konnte auch nicht wirklich anders. 그래서 but you saw the mother. Yeah, there is also the detective characters in the movie. But 거기서는 사건 현장이 훨씬 더 발전해 있어요. 그게 폴리스 라인도 잘 치고 거기 이제 현장 통제를 잘 하거든요. 그런 모습을 보여주죠. Also zum Beispiel bei Mada, da sieht man aber, dass die Polizisten doch ein bisschen noch professioneller geworden sind. Das ist ja ein bisschen Zeit her. 거기 무슨 심지어 그런 대사도 있어요. 요즘 애들이 다 뭐 CSI 이런 것 미국 드라마 봐가지고 통제를 잘해요 이런 대사들. Da zum Beispiel, da hört man auch einen Dialog, dass man so gegenseitig sagt, ja, die jüngere Generation, die Polizisten, die sind ja auch so stark beeinflusst von den CSI oder von den USA und sie haben so viel gelernt. 그런 장면들을 통해 한국 경찰의 발전상을 표현하고 싶었습니다. Ich wollte durch diese Szene, da wollte ich mal zeigen, dass die Polizisten in Korea auch mal so ein bisschen weitergegangen sind. Okay, thank you. Next. Hello, thank you for making such a good movie. I'm so excited. And I have noticed that in your films, the film that you have made, there's some similarities, like the character usually are poor or unsuccessful or like tragic sort of thing in his life, and I'm wondering what motivates you to portray these kind of characters, and how come that you can put so many details, like for example, in Parasite, there's an element of smell and bugs. Well, how come that you're so successfully portraying this kind of characters? 마이너라고 해야 될까요? 제 영화에 이제 약자들이 주인공인 경우가 많죠. 권력이 없거나 돈이 없는 사람들. Also zum Beispiel diese Minority, also die Leute, die eben schwach sind in der Gesellschaft, die gar nicht besitzen, die Besitzlosen, die sind meistens die Hauptfiguren also in meinem Film. 만약에 어떤 되게 강한 그러니까 슈퍼히어로 같은 존재가 되게 쉬운 미션을 이제 수행해야 되는 그런 스토리라면 그 스토리에선 별 일이 일어날 게 없을 것 같아요. 너무나 쉽게 이렇게 되기 때문에. Also wenn es zum Beispiel darum geht, dass ein Superhero, also ein Superheld zum Beispiel, eine ganz einfache Mission erledigen soll, da passiert eigentlich nicht wirklich was. 제 영화는 반대로 좀 되게 무능하거나 마이너인 사람이 본인들이 감당하기 힘든 어떤 큰 미션 앞에 이제 미션이 들이닥치게 되는 그런 상황을 하고 있거든요. 거기서 어떤 드라마가 나오는 거겠죠. Also warum ist es in meinem Film so dramatisch ist? Weil es ja völlig eine andere Gegenteil von Superhero-Film ist. Also deswegen gerade die schwächste Personen oder die Darsteller, die haben wirklich solche Probleme, diese Gewalttäter, also wirklich richtig riesig. Also sie müssen das irgendwie überwinden. 그래서 저한테는 뭐 약자나 권력이 없거나 힘이 없는 사람들을
이제 영화의 스토리의 중심에 놓게 되는 게 어떻게 보면 되게 자연스럽게 이루어지는 것 같고요. Also dementsprechend ist es für mich wirklich sehr natürlich, um Drama irgendwie zu erzählen, dass eben gerade da die Leute da aus dieser Geschichte überhaupt da rausnehmen, die eben keine Macht haben, kein Geld haben, keine Position und so weiter. 기생충의 경우에는 그게 이제 가난한 자와 부자라는 틀 속에서 보여지고 있는데 Und das Drama zum Beispiel bei diesem jetzigen Film Parasit ist es ja klar, es läuft im Rahmen, also zwischen eben den Armen und den Reichen. Maybe the Parasite is almost my very first time to describe the rich people in the movie. Very first time that describe rich house and rich family. So 약간 낯설더라고요. Also das war für mich sehr fremd, dass ich überhaupt in eine reiche Familie irgendwie in meine Geschichte mit eingezogen habe. 어쨌든 이제 냄새 얘기를 잠깐 하셨는데 이 영화는 이제 부자와 가난한 자들이 서로의 냄새를 맡을 수 있을 만큼 가까운 거리에 근접하게 되는 그런 드라마죠. Es ist so, weil Sie gerade über Geruch angesprochen haben. Also in meinem Film läuft es so, dass eben es läuft in solche Situationen, wo eben die Armen und Reichen eben zusammenkommen. 그래서 뭐라고 해야 될까요? 보통 부자와 가난한 자들은 실제 세상에서는 나눠져 있어요. 물리적으로 서로 부닥칠 일이 별로 없는데 이 영화에서는 뭐 가정교사라든가 운전기사, 뭐 가정부 이런 상황들을 통해서 서로 냄새를 맡을 수 있을 만큼 가까이 서로 이제 근접하게 되는 상황이기 때문에. Es ist in der Realität ist es so, dass die Armen und Reichen, also die wohnen ja getrennt. Also zwar man sieht ja keine Grenze, aber ihr Reichweite oder ihr Lebensraum oder es ist eine Bewegungslinie, die sind alle irgendwie getrennt. Die kommen nie, also wirklich die kommen nie aneinander wirklich vorbei. Aber durch diese Tätigkeit zum Beispiel, also Nachhilfe geben oder Autofahren oder Haushalt irgendwie, so eine Haushalten und so weiter, durch diese Tätigkeit, da kommen die Leute doch in eine Situation oder in einen Raum zusammen. 그래서 냄새가 선을 넘게 되는 얘기죠. Also deswegen, es geht dabei wirklich darum, dass eben dieser Geruch eben gerade diese Grenze überschreitet. 냄새는 영화에서 표현하기 힘들잖아요. Aber das ist einfach nicht so einfach, eben dieser Geruch überhaupt darzustellen im Film. 화면에도 안 보이고 소리도 안 나고 사운드도 안 들리고. Es ist ja klar, es ist nicht sichtbar und auch nicht hörbar. 그래서 오히려 저는 더 흥분이 돼서 이걸 한번 표현해 보자. Das hat mich eben wieder so voll aufgedreht. Also ich musste unbedingt das schaffen, dieser Geruch überhaupt, diesen Stoff irgendwie darzustellen. 그 배우들이 표현해 주니까 다 되더라고요. 배우들. Aber dann, das war doch möglich, weil meine Schauspieler alles geschafft haben. Thank you. So, next please. 저는 기생충의 배경음악에 대해서 질문하고 싶은데요. 죄송합니다. 목소리가 잘 안 나와요. Also ich würde gerne wissen, also was hier der Hintergrund von dem Film Parasit ist. 첫 번째로 기생충 크레디트가 올라가는 동안에 그 소주 한 잔이라는 노래가 나오지 않습니까? 저는 그 기택이라는 사람이 기택이라는 그 주인공의 목소리고 노래를 들었을 때 제가 굉장히 짠했어요. 그거는 감독님이 그 한국의 청년 실업에 대해서 아니면 청년들이 겪고 있는 그 어려운 상황에 대해서 표현하고 싶었던 게 아닐까라고 생각했고요. 그러니까 조금 더 그 마지막에 올라갔던 소주 한 잔이라는 노래에 대해서 조금 더 언급해 주셨으면 좋겠고요. 두 번째로는 기생충의 그 배경음악에 클래식 음악을 선곡하셨어요. 제가 생각하기로는 첫 번째 장면이 굉장히 인상적이었는데 첫 번째 그 기택의 반지하 창문이 나오고 그 앞으로 그 빨래 건조대가 보이면서 클래식 음악이 나오는데 굉장히 그 이 세상에 뭐 특별한 일이 벌어질 것 같지 않은 굉장히 아름다운 클래식 음악이 나와요. 그래서 저는 굉장히 인상적이었는데 나중에는 그 클래식 음악이라든가 현대 음악 생각하면서 후반부에는 전혀 다른 분위기가 나오지 않습니까? 혹시 그 기생충의 클래식 음악을 선정한 특별한 이유가 있는지 아니면 또 그 클래식 음악에 대해서 어떤 컨셉이 있는지 묻고 싶고요. 두 번째로는 또 하나 죄송하게 질문을 싶은 보통 She has 일반적인 three questions now. Yeah. 오케이. Everybody has only one question. I couldn't join in. Okay. 일반적인 그 배경 음악에 대해서 감독님의 견해를 듣고 싶습니다. Ich fasse zusammen. Okay. Es ist zu viel gewesen. Tut mir leid. Ich fasse zusammen. Es ist so. Es ist nur
Also der Film ist ja von Ihnen. Ich bin dankbar für den Film. Der Film hat mich wirklich zum Heulen gebracht, weil Sie eben durch Ihren Film die Generation der Jüngeren, also jungen Leute, einfach wirklich brutal hergezeigt haben. Und zwar durch das Ende, also durch das Endelied, also diese Schlussszene, genau. Und das ist aber beendet, aber mit einem Lied. Also das wird eben von diesem jungen Schauspieler eben so vorgesungen. Und wenn man den Text sieht, also es geht um der Titel heißt es ein Glas oder Gläschen Schnaps. Und es ist einfach, da sieht man zum Beispiel, wie die jungen Leute da eben ihr Leben leben. Und meine zweite Frage ist, welche Rolle spielt eben inwiefern spielt eigentlich klassische Musik überhaupt zu dem Film? Zum Beispiel am Anfang des Films, da sieht man zum Beispiel gerade in der Halbgeschosswohnung, da kommt eigentlich die Sonne ganz leicht rein und dann sieht man eben den Wäschetrockner, da läuft zum Beispiel eine klassische Musik. Und es ist so, dass zum Beispiel auch am Ende des Films, das sieht man auch irgendwie, so, die klassische Musik werden immer wieder mal so eingesetzt und so weiter. 그래서 dabei 또 음악이 또 어떤 기능을 하고 어떻게 선택하고 그 얘기 물어보신 거 맞죠? 클래식 음악을 특별히 선택한 이유가 네, also was ist eigentlich der Grund, warum Sie zum Beispiel für den Film extra so eine klassische Musik da herausgesucht haben? 죄송합니다. 질문이 너무 많아요. 네, 마지막에 일단 그 엔드 크레딧 올라갈 때 이제 노래가 나오잖아요. 그게 이제 그 배우가 부른 거예요. 그 주인공 기우, 그 아들내미, 젊은 그 아들 그 배우가 직접 부른 것이고 작사는 제가 했습니다. 네. Es ist so, dass dieser Endsong ist von dem Credit, also bei dem Credit eben, eben wie gesagt von dem Schauspieler, dem jungen Schauspieler Ki-woo, vorgesungen wurde und den Text habe ich selbst geschrieben. 이제 영화의 마지막에 보면은 그 아들내미가 이제 자기가 그 부잣집을 뭐 사겠다는 둥 뭐 이런 얘기를 하잖아요. 근데 사실 이미 그 말 할 때부터 되게 슬프잖아요. 왜냐하면은 도저히 사지 못할 것 같기 때문에. 그걸 보는 우리가 봤을 때는. 예. Am Ende des Films, dann sagt eben der Junge, dass wirklich so, dass ich kaufe dieses Haus. Aber die ganze Traurige, diese Trauer fängt eigentlich in diesem Moment an, weil es einfach unmöglich ist. 뭐 실제 계산도 해봤어요. 그 애가 받을 만한 월급으로 돈을 모으면 그 집을 살려면 한 몇 년이 걸리나 했더니 547년 정도 걸리더라고요. Ich habe tatsächlich einfach mal hochgerechnet, wie lange der Junge dann überhaupt arbeiten muss, mit seinem Gehalt überhaupt das Haus zu kaufen. Das dauert tatsächlich 547 Jahre. 그래서 이게 어떻게 보면 되게 슬프고 좀 비관적인 패시미스틱한 그런 영화의 마지막이기도 하고 한데 그래도 이제 관객이 극장을 나서면서 약간이나마 좀 숨쉴 구멍 같은 게 있으면 좋겠다라는 생각에 그 노래를 이제 넣게 됐죠. Also klar, mein Film beendet ziemlich skeptisch und auch mehr pessimistisch und ziemlich trauer. Und es ist so, dass ich wollte nicht unbedingt den Zuschauern nur unbedingt unter Druck stellen. Also ich wollte nicht, dass sie nur unter Druck sitzen fühlen und dann wirklich schlecht fühlen. Deswegen einfach als ganz kleine Hoffnung, dann habe ich deswegen den Text geschrieben. And I'm so sorry there was no subtitle for that song, but anyway. 근데 제가 쓴 그 가사도 사실 그렇게 희망적이진 않아요. Aber der Titel, also klar, der Titel und der Inhalt des Textes ist auch nicht wirklich hoffnungsvoll. 그냥 걔가 계속 매일같이 노동하는 얘기예요. 그냥 계속 일을 한다. 얘가 꾸역꾸역 계속 살아간다. 뭐 이런 느낌 정도. Dabei geht es darum, also dass der Junge irgendwie durch eine Tagestätigkeit irgendwie sein Leben lebt. 그래서 클래식 음악을 쓴 이유는 특히 또 이제 영화 중반에 그 몽타주 시퀀스에서는 되게 바로크 음악 비슷한 것이 나오죠. 근데 좀 가장 바로크 음악을 안 들을 것 같은 사람들이 막 화면을 왔다 갔다 하는데 그 음악이 나오면 좀 묘한 그 부조화가 재밌을 것 같아서. Ich habe eigentlich, warum ich so eine klassische Musik, das ich zu meinem Film aufgenommen habe, ist es so, es gibt Leute zu sehen, die eigentlich mit klassischer Musik nichts zu tun haben, ja, die armen Leute. Ich habe mir gedacht, was wäre eigentlich diese Unharmonie, also wenn zum Beispiel diese armen Leute, ungebildete Leute also zusammen mit klassischer Musik zusammensitzen würde. Was kommt eigentlich dazu zwischen? Also das hat mich interessiert. 바로크 음악이 항상 이렇게 뭐랄까 종교적인 느낌도 있고 이 지상의 어떤 진흙창 같은 그러니까 속세를 떠나서 이렇게 약간 천상을 향해 약간 상승하는 느낌 같은 게 있는 건데. Also Barockmusik, da gibt es uns immer so einen Eindruck, dass es nicht unbedingt irdisch ist. Und das hat irgendwie das ist auch ein bisschen religiös. 그게 이제 이 가족들이 부잣집으로 이제 침투해 들어가면서 계단을 올라가면서 이렇게 뭔가 상승하려고 하는 그런 느낌과
비슷하지 않을까라는 그런 막연한 좀 기대가 있었어요. 예. Ich habe dabei immer ein bisschen erwartet, irgendwie, dass dann die Zuschauer das Gefühl bekommen oder dass irgendwie die untere Schicht, die Leute von unterer Schicht auch mal ihr Bedürfnis haben, also nach oben zu gehen. Also weil die Barockmusik, dass es eben das Gefühl gibt, es geht immer nach oben, also in den Himmel hoch. Sir? We are running out of time, so these will be the last 2 questions, please. Thank you. I wanted to ask if you could talk about your work, how you work with the actors. Do you improvise? Do you do a lot of scene study? Do you let them improvise? And how you work there? 일단 뭐 감독들이 사실 좀 착각을 많이 하는 편이에요. 많은 감독들이 그런 게 있는 것 같은데 이렇게 그 디렉팅을 한답시고 이렇게 사실 배우를 방해할 때도 많다고 생각해요. 그러니까 배우를 편하게 해주는 게 일단은 가장 중요하다고 생각 들고요. Also nicht nur ich alleine, also sehr viele Regisseuren, die bilden sich einfach so ein. Also sie denken einfach mal so, sie sollen einfach möglichst viele Anweisungen geben, damit einfach die Schauspieler noch ein bisschen sich orientieren können. Aber ich glaube das nicht. Also ich versuche, meine Schauspieler möglichst einfach freizulassen. For example, the framing and camera movement and the light and darkness, all the production design things, all those visual things, I always prepare very precisely. I always draw by myself the own storyboard. Yeah, Parasite also. So, and 완성된 영화가 또 스토리보드랑 크게 다르지 않아요. Es ist wirklich so, mein fertig geschnittener Film ist es eigentlich zeigt kaum Unterschied also von den Szenenbildern. 그렇지만 그렇게 프레임을 짜고 배우를 위한 스테이지를 만들면 그 다음부터는 배우들한테는 최대한 자유를 많이 주려고 하고요. Also Entschuldigung, nicht Szenenbildern, sondern Szenenbücher, also ein Szenenbuch. Aber trotzdem versuche ich innerhalb von Rahmen, also der Geschichte oder von meinem Drehbuch oder Szenenbuch, also versuche ich meinen Schauspielern wirklich möglichst viel in der Freiheit zu genießen. 물론 배우가 이미 어떤 내가 짜놓은 케이지 이렇게 세 장 안에 이미 들어가 있는 상태긴 하죠. 그렇지만 세 장 안에서도 또 자유로운 많은 표현을 할 수 있거든요. Ist ja klar, dass meine Schauspieler schon innerhalb von einem Käfig, sage ich mal so, einfach mal wirklich so befangen oder so eingesperrt sind. Aber trotzdem können sie wirklich innerhalb von dem Käfig können sie sich bewegen, wie sie wollen. 그래서 배우들의 어떤 미세한 표현들, 감정 이런 것들을 최대한 매번 테이크 갈 때마다 다르게 마치 제일 처음 하는 것처럼 하게끔 뭐 임프로비제이션도 많이 이제 장려하고 그렇죠. Klar, ich improvisiere einfach meine Schauspieler, dass sie jedes Mal vielleicht doch einen feinen Unterschied von demselben Dialog schaffen. Also als wären sie bei jedem Schnitt, also bei jedem Aufnahme, da versuche ich einfach mal die Leute, also meine Schauspieler einfach mal wirklich mal dazu motivieren, sie können vielleicht doch ein bisschen anders machen. It's Lewandowski who make a goal. It's not the coach. So 배우가 하는 거예요. 예. Ist ja klar, das ist zum Ende, das schaffen die Schauspieler. Okay, thank you. Okay, the last question. I would like to compare your film to a K-pop song. Why? Because it's very challenging and it's seen you're touching so many genres, you don't know what to expect next. As far as I know, K-pop songs are meant to entertain the Korean public, and it's very difficult. They get bored very easily. The other thing I wanted to say, I wanted to ask, what is a Korean touch for you? Because 90% of the films takes place in stairs, in houses, in cages. Let's talk about the cellar or in this beautiful mansion. So is this a Korean touch? Is this a way to... And you also, of course, you are criticizing the society, the Korean society. So what is a Korean touch for you? 지금 전 세계가 모르겠어요. 그러니까 그 한국인들의 삶을 되게 디테일하게 묘사하면 이미 그게 전 세계 도시인들의 삶과 비슷한 것 같아요. 도시인들의 전 세계 삶이 되게 균질화됐다는 느낌 많이 받긴 해요 요즘. 네. Also zurzeit habe ich das Gefühl, also wenn ich überhaupt mal richtig ins Detail gehe, also wie zum Beispiel Korea also gerade wirklich aussieht, wie die Leute überhaupt ihr Leben schaffen. Aber dabei eigentlich sehe ich eigentlich keinen Unterschied zwischen Korea und anderen Ländern. 그렇지만 영화에 보면 여전히 한국에서만 묘사될 수 있는 어떤 부분들이 남아 있긴 하죠.
Aber klar, aber innerhalb von meinem Film, da gibt es natürlich so eine feine Note oder dann feine Stile und so weiter, dass solche man nur in Korea vielleicht mal miterleben kann oder dass man so verstehen kann. 하프켈라? Also 반지하? zum Beispiel der Halbkeller, also der Panjiha, der Halbkeller. 그 한국에만 있는 독특한 주거 형태인데. 예. Also zum Beispiel diese Wohnform, also diese Wohnform oder diese Art überhaupt, also in Halbkeller zu wohnen, das ist wirklich zum Beispiel eine Eigenartigkeit in Korea. 주인공 가족들이 거기에 살고 있는 게 어떤 나름의 묘한 느낌이나 이유 같은 게 있죠. 예. Klar, es ist, wie sie überhaupt da gelandet sind, gibt es natürlich eine Geschichte und einen Grund dafür. 반지하라는 건 사실 뒤집어 얘기하면 반지상이라는 건데. 예. Also wenn man zum Beispiel dann denkt, der Halbkeller, heißt es klar, es ist ein Halbkeller, aber dann halb Erdgeschoss, also Halbkeller und genau, subterran. Aber ich meine, ich wollte sagen, es ist ein Halbgeschoss, ein Halbkeller, aber dann halb. Nein, aber wortwörtlich einfach wirklich getrennt, meine ich. Also ein Halbkeller, also der halb unter der Erde, aber halb über der Erde. Auf der Erde. 어쨌든 뭐 그래서 그 지하에 살지만 왠지 나는 아직 괜찮아. 나는 햇빛을 받을 수 있어. 난 지상으로 올라갈 수 있어라는 그런 희망을 포기 못하는 그런 느낌이면서 동시에 반대로 와 조금만 우리가 잘 안 풀리면은 또 완전 지하로 곤두박질 칠 수 있어라는 공포감 그게 다 있는 거죠. 우리 주인공들의 상태와 비슷해요. 그래서. 예. Also diese Halbkellergeschosse, es symbolisiert oder es ähnelt sich vielleicht mal zu dieser ein bisschen seelische Situation der eben Besatzlosen, den armen Leuten. Die denken, es ist Halbkeller heiß. Wir sind nicht ganz unter der Erde, also die Sonne kommt und so weiter. Wenn es uns ein bisschen besser geht, dann können wir eigentlich immer noch weiter nach oben. Aber dann haben sie natürlich irgendwo eine Unruhe. Also das heißt, wenn es uns wieder schlechter geht, dann können wir jederzeit richtig runtergehen, also richtig unter die Erde. Da haben wir natürlich diese Angst und so, das heißt, es gibt eigentlich das alles inhärent, also in dem Wort ein Halbkeller. 반대로 이제 부잣집은 또 그 집에 있는 모든 물건들은 다 외국산 물건들이 되게 많아요. 엄청 비싼. 예. Also zum Beispiel dann im Haus der reichen Familie, da ist es zum Beispiel diese wirklich so toll eingerichtet und ausgerüstet mit allen möglichen Utensilien aus dem Ausland. 한국적인 흔적들이 많이 지워져 있는 곳이죠. Also da zum Beispiel, da sieht man nicht wirklich, was eine Korea ist. Was ist eigentlich koreanisch ist, das sieht man sehr selten. 대신 그 부잣집 마나님, 예, 그 사모님의 행동을 보면 좀 되게 이상한 면이 있죠. Also zum Beispiel, wie sie sich verhalten, also wie die Hausfrau, eben, also die Ehefrau von dem reichen Mann, aber wirklich sich verhält, das ist nicht wirklich, das ist wirklich irgendwie sehr koreanisch. 갑자기 막 영어를 해요. 영어를 할 필요가 없는데. 예. Also sie spricht zum Beispiel so unerwartet Englisch, auch wenn sie das nicht braucht. 그거를 꼭 무슨 허세라고 표현할 수는 없겠지만 아마 그 사모님은 아마 개인 영어 교습을 받고 있지 않을까 그 네이티브 스피커한테. 예. Ja, da kann man sich einfach nicht deswegen einfach, da kann man nicht davon ausgehen, warum sie das macht. Aber kann man vielleicht mal so vermuten, also sie kriegt vielleicht mal so einen Unterricht vielleicht von einem dieser Muttersprachler. Sie wollte vielleicht unbedingt herzeigen. 그리고 그런 부잣집에 이제 모던한 어떤 부잣집에 살면서 이제 우리는 부자지만 또 테이스트도 되게 취향도 되게 좋아. 우린 되게 세련돼 있어. 그럼 무식한 부자가 아니야라는 걸 또 강조하고 싶은 욕망이 그 집에 이렇게 투영이 된 거겠죠. Also im Haus ist ich hoffe, dass Sie einfach mal das auch mal mitgekriegt haben. Das Haus ist einfach nicht nur wirklich so von einer Familie, die nur Geld haben, sondern es ist so, das Haus ist, die Familie hat nicht nur Geld, sondern sie haben auch Geschmack, sie haben Stil und sie sind auch so gebildet, dass sie haben auch Geschmack. Also das heißt, das Haus ist so, wir haben einfach so einen feinen Geschmack. Sie wollten das unbedingt so zeigen. Das kann man aber nicht unbedingt als Eitelkeit so einfach nennen, aber so eine Richtung. 그런 새로운 유형의 부자들이 한국에 많이 출연하고 있어요. 젊은 나이에 뭔가 세련된 취향을 가진 그리고 자기들의 어떤 또 허세 또는 프라이드를 가지고 있는 그런 상황 자체는 한국적이라고 할 수 있겠죠. Das ist tatsächlich wahr. Das ist wirklich sehr koreanisch bei den jüngeren Generationen, die wirklich in dem jungen Alter schon sehr reich geworden sind, dass sie eben ihre Stolz und ihre Eitelkeit eben durch diese Art und Weise gern mal nach außen zeigen wollen. Unfortunately, we have really to close at that moment. So, thank you very much for you to the audience, and more thanks to you, Mr. Bong Joon-ho. Thank you, Mr. Bong Joon-ho.